Boga mi, koliko sam prve 3 epizode znao detalje, toliko sljedeća epizoda mi je kroz maglu poznata. Ali sećam se nekih detalja, tako da nešto je ostalo upamćeno. Pre nego što krenemo, zaboravio sam da istaknem još jedan problem iz prethodne epizode. A to je trenutak kada Zriki beže od specijalne policije. I u jednom momentu puca ninako. Okreće se i iz drveta počinje da puca, a iza njih se ne vidi ništa. Mogu je samo da trči da se ne zaustavlja. Nego izabrao da je u tom momentu napravi zvuk. Daješ njima olakšicu. To je isto kao kad igraš žmurke, samo one koje se krije viče. Tako može bilo koga da nađeš. Elem da ne dužim, da mi krenemo sa sljedećom epizodom. Štamparija. Epizoda započinje u crkvi, venčanjem doktora Jankovića i Olivere. Venčanju prisustvuju Prle, Tihi, Paja i Lala. U međuvremenu stižu svatovi, kako Paja kaže. Komedija na vrhuncu. Prle, Tihi i Lala šetaju i razgovaraju o početku rada glavne štamparije. Lala im saopštava da je Tihi zadužen za rad štamparije, a da ona mora da napusti Beograd posle prethodnih događaja iz prethodne epizode. U vili doktor Janković, Olivera i Ivana, njihova kućna pomoćnica, slušaju Radio Moskvu. Tihi obilazi grafičke radnike, slovoslagača Zareta i mašinistu Nenada i saopštava im da večeras u 7 počinju sa radom u ilegalnoj štampariji. U vili se održava sastanak. Na sastanku je formirana partijska ćerija glavne štamparije, a za njenog sekretara izabrana je Olivera. U jednom stanu, Skojevka iz prethodne epizode dolaze kod studenta Lazića da preuzme materijal za štampariju. Gestapo je obavešten o ovome i dolazi u zgradu. Lazić i Skojevka počinje da beže. Pritom Lazić počinje da puca i ubije jednog nemačkog vojnika. Jedan od stanara Skojevku poziva u svoj stan da se sakrije, dok nažalost Lazić gine u okršaju s agentima. Na glup mogući način. Objašnjenje ne ide na kraju. Prilikom pretresa zgrade, stanar Skojevku prikazuje kao svoju ćerku, a tajni materijal skriva u krevet svog sina. Iskreno dobro mesto se sakrije neki bitan materijal. Tihi preuzima ilegalni materijal i obučen u radničko telo ga odnosu s štampariju. Tamo razgovara sa Zaretom i Nenadom. Zare ga moli da mu obiđe porodicu i pozdravi sina. Doktor Janković u bolnici, gde ga iznenada posećuje major Krieger, koji se raspituje o njegovim studijama na Oxfordu. Bitno je da smo se upoznali, doktore. U toku noći Prle, Tihi i Paja po gradu razbacuju letke štampane u ilegalnoj štampariji. Poslednje letke Prle odlučuje da ubaci u parkirani automobil nemačkih oficira, kada na njega počinje da puca straža, ali uspeva da pobegne. Čini mi se da je cik-cak fora, ipak ima smisla. Na sastanku rukovodstva Gestapo, pukovnik Miller se ljuti zbog komunističkih letaka i nemogućnosti da se otkrije ilegalna štamparija. Krieger se pravda kako je naredio da se zatvore sve štamparije koje imaju isti slog, kao na letcima. Na kraju sastanka Miller ih opominje da imaju još 8 dana da otkriju štampariju. Inače će morati da nađe nove ljude. U nastavku iste noći Prle, Tihi i Paja bacaju faru preko nemačkih propagandnih plakata i pale kvislinčke novine. Jedva sam je ovo pročitao. Ako ne znate, to su državne novine za vreme vlade Narodnog spasa, na čelu generala Milana Nedića. Krieger poziva telefonom Krstu, onog šefa specijalne policije, i ljuti se na njega zbog nemogućnosti da otkriju ilegalnu štampariju. On u toku razgovora opominje Krstu da je upravo njegovom zaslugom postavljen za Nikolinog zamenika i da će, koliko za 8 dana ne otkriju štampariju, biti smenjen. Tihi odlazi da posjeti Zaretovu porodicu, ali od komšinice saznaje da su odvedeni u logor. U vili, doktor Janković, Olivera i Ivana razgovaraju i odlučuju da Zaretu ne kažu da mu je porodica uhapšena, jer bi ga to pogodilo. Za to vreme Zare i Nenad rade u štampariji i razgovaraju. Zare priča o svom sinu Dejanu. Doktor se žali Oliveri kako Krieger svaki dan dolazi u bolnicu i ispituje ga jer sumnja da ima veze sa Britancima. On se plaši da će Krieger, sumnjajući na navodnu doktoru u vezu sa Britancima, otkriti štampariju i predlaže da bi trebalo da ode. Olivera mu saopštava da će obavestiti glavni štab o tome. Krieger u pratnji Dinsta i Kenninga dolazi u iznenadnu posjetu doktoru Jankoviću. Olivera ih obaveštava da doktor nije kod kuće i da je otputovao kod majke. Krieger potom razgleda kuću i saopštava je da će se u kući useliti njegov štab. Olivera odlazi na šlep kod Tihog i obaveštava ga da je doktor sigurno da će se Nemci sutra useliti u vilu. Također ga obaveštava da će Zare i Nenad sa štamparijom u toku noći preći na Neimar.
a da ona i Ivana odlaze u Bosnu. Tek smo upoznali nove likove i odmah napuštaju. Krieger i Dinst razgledaju vilu u toku seljenja. Olivera otvara orman, ispod koga se nalazi ulaz u štampariju i u njemu ostavlja deo svojih stvari. Potom pita Kriegera da li može ostaviti svoje stvari u ovom ormanu, na što je on daje potvrdan odgovor. Olivera nakon toga zaključava vrata ormara i odlazi. Zara odlazi do svoje kuće u namjeri da posjeti porodicu, ali od komšinice saznaje da su oni odvedeni na banjicu. Limar koji dežura ispred Zaretove kuće iz telefonske govornice obaveštava Krstu da je video Zareta. Krsta mu daje naređenje da ga prati i da ga lično obavesti o njegovom kretanju. Zara je nakon saznanja o porodici potpuno slomljen i odlazi na Neymar, ne primetivši da ga agent prati. Boga mi nije baš bio oprezan u tom momentu. Krsta dolazi u kartoteku specijalne policije i od Slavka traži podatke o stanarima sa adrese kuće u kojoj je Zare ušao. Krsta već ima Zaretov karton, a potom od Slavka dobija i evidencijni karton od Milana, vlasniku kuće u kojima se smestila štamparija. Krsta napominje da mu je on poznat od pre rata, jer je bio zatvoren u logoru Bileća. Slavko kasnije telefonira knjigovescu da se u toku noći sprema racija na Neymaru. U nove štampariji Nenad teši Zareta zbog hapšenja porodice. Tihi dolazi od Poprleta i odlaze na Neymar. Za to vreme Milan sa ženom i sinom večera u drugom delu kuće. Agenti specijalne policije opkoljavaju kuću i ulaze unutra. Tihi Prle stižu ispred kuće, ali su agenti već ušli unutra. Kako bi upozorili ukućane, oni odlučuju da zapucaju i ubijaju trojicu agenata. Čuvši pucnjevu, Zara i Nenad shvataju da je u pitanju racija i počinju da uništavaju dokumente. Krsta i drugi agenti su upali u Milanov stan i vrše pretres. Gojko obaveštava Krstu da je pronašao ulaz u tajnu štampariju. Nakon pokušaja jednog agenta da prođe kroz tajni prolaz, Zara i Nenad počinju da pucaju. Nakon kraće razmene vatre, jedan agent odlučuje da baci bombu, ali ga Krsta zaustavlja, te odlučuje da Milanovog sina Draška dovede do tajnog ulaza i on ih potom poziva da izađu. Pritom Draško kaže da ako ne izađu napolje, da će ga ovi ljudi odvesti. Tu Zaretu biva teško, jer pošto je skoro izgubio porodicu, a i ne želi da osakati drugu porodicu, odlučuje se za neizbježan moment. Zara daje pištolj Nenadu i govori, prvom sredi mene, pa onda sebe. Gde se lišavaju života. Tako se završava naša 4. epizoda. Ako ćemo iskreno, ovaj zadnji moment me je zaista potresao. Wow. Vrijeme je za moje mišljenje. Nije ni čudo što sam se slabo sećao ove epizode, jer jedino što me je privuklo jeste prelezovo cik-cak bežanje. Kao da zamišljam Mr. Bean kako trči. I to me je nasmijalo. Stevo Žigman me i dalje oduševljava njegovom glumom. Uklapa se u celu ovu priču. Bez njega, mislim da otpisani ne bi bili toliko napeti kako bili. Sada mane. Ne razumem poentu uvođenja likova doktora i Olivere, sem za otvaranje ilegalne štamparije. Ali ništa nisu konkretno uradili. Čisto kao da su tu i na pola epizode oni odlaze. Kada vide da je napeto, beže. Mislim, tako je vreme bilo, ali opet, da su se još nečim istakli, onda bi epizoda bila interesantnija, ali ovako, tu su me izgubili. Slično tako i sa njihovom kućnom pomoćnicom Ivanom. Ali provalio sam da se ona pojavljivala i u prvoj epizodi, gde prenosi poruku knjigovescu, tako da ona je makar i nešto uradila. I kao što sam napomenuo na početku, Lazićeva pogibije. Kao i u prethodnim epizodama, on opet, gde se sakrivo iza vrata, pomera se ka Gelenderu. Kako misliš da će te Gelender zaštititi od trojice gestapovaca uperenim pištoljem u tebe? Mogu je da se vrati u svoju sobu. Zaključa se. I možda bi bio još jednog gestapovca. Možda bi svu trojicu. Ali ajde, to je čisto da saveznici ne budu previše jaki. Ali na kraju svega toga, ova epizoda me nije privukla kao prethodne 3 epizode. Ali neću ni da kažem da je totalno loša epizoda. Tako da, tu se negde nalazi na sredini. Toliko za danas. Vidimo se sljedeći put. I upamtite, uvek budite pošteni.